Yes, ma'am. Wala. Naglag. Kunin ko lang. Akin na lang mo. Akin na lang. Dito na lang yun. Yes, sir. Yung mga recommended namin, ma'am. Ako, recommendation ko namin. Pero nasa box na yan. Pwede tayong mag-customize naman kung gusto mo. Pero, Isang box. 600 lang to, ma'am. Pero 5 pieces na to, ma'am. And, may free cake ka pa, ma'am. Taga dito lang ba kayo, ma'am? Or province, ma'am? Kanina lang. At least, ano. Yung iba, ma'am, ano kasi, parang galing Laguna daw, Batangas. Parang nakita daw nila. Pwede ka rin naman mamili, ma'am. Sabihin mo lang sa akin, tapos ilagay ko dito. Para pasalubong, di ba? Pwede? Yes, ma'am. Pwede. Basta 600 pesos, may free cake ka pa kasi, ma'am. Sige, ma'am. Sabihin mo lang, ma'am. Sige, ma'am. Nutella, okay. Dalawa. Choco coffee Nutella. Dalawa pa po, ma'am. Gusto may box natin, ma'am? Or ano? Take out bag? Okay, sige po, ma'am. Choco coffee Nutella. Ay, ma'am. Pila ka lang, ma'am. Pili ka lang, ma'am. Sige, strawberry. Last one, ma'am. Gusto mo yung sugar free ko, ma'am? Or ito, lemon or peach yan. Yan yung next na ma-recommend ko sa'yo, ma'am. Choco coffee. Ito na, choco coffee, ano na. Ano na lang, Nutella kailangan ko. Nutella. May free sugar na yan, ma'am. Iba-iba lang ng flavor yan, ma'am. Press na lang kunin mo, ma'am. Di ba? Yung chia na lang, ma'am. Kung ako tatanungin yun, ma'am. Chia na lang, ma'am. Or isa pan dito sa taas, ma'am. Pwede rin. Kung mahilig ka sa cheese, ma'am, triple cheese talaga, ma'am. Yung triple na lang, no? I-ribbon mo, ha? Ma'am, yung payment sa kanya na lang, tsaka yung item sa kanya na lang po. Thank you rin, ma'am, ha? Yung cake nyo, ito na, ma'am, una. Kunin nyo na siya una. 600 lang lahat, ma'am. Yes, ma'am. Dalawang Nutella, dalawang matcha. May box of 6 ako niyan, ma'am. Baka gusto mo. Ganun yun. Ay, sorry, ma'am. Sige, yung 6 na lang. Sige, dalawang Nutella, dalawang matcha. Sige, dalawang Nutella. Or isa-isa para iba, ube, ma'am. Masarap ube ko rin. Or dalawang ube, ma'am. Ano kay Deo? Hindi, hindi, tigta dalawa na lang tayo. Dalawang ube kung gusto mo, para parehas din. Ma'am. Ilan, ma'am, matcha, ma'am? 120 po yung pinaka, ano ko dyan. Average price po, ma'am. Ilan, sir, mochi ban? Pwede mo rin siyang hawakan, sir. Sige, malambot siya. Wala na bang Nutella? Meron pa yun, ma'am. Oh, Kung hindi mo Nutella. so, 3-3 na lang gusto mo, ma'am. Oh. Iba ng matcha. Nutella na kasi natikman yung matcha. Sige, ano na, tatlong Nutella. Okay. Tatlo rin yan. Okay. 700 lang yun, mama. Tapos may free cake pa kayo, mama. Ngayon ko lang. Bakit? Bakit naman? Okay. Thank you, mama. Thank you. Thank you, mama. Sige, ma'am. Ano ko na lang. Okay. Saan yung time dito? Tingnan ko lang, mama. Ano to? Walang time. Ito. Yeah, ma'am. Titignan ko na lang, ma'am. Sige po, ma'am. Thank you po, ma'am. Okay lang. Gamit ko kasi yung phone eh. Oh. Okay na pa yun, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Tatlong Nutella, tatlong matcha. Ay, ma'am. Mochi buns po. 700 lang, ma'am. Maya ba yan, ma'am? Ay, nakasibang po ako. Pwede ba sa Maya na lang? Pag ano? Ay, sige. Wala naman charge parehas, ma'am. Hindi, ano yun ko na lang, ilipat ko na lang sa akin. Pwede ba Gcash? Pwede naman, ma'am. Gcash ko na lang. Sige po, ma'am. Thank you, ma'am. Free cake. Yan, limited. Paubos na yung cake natin, ah. Hanggang sa maubos na lang to. Tapos na yung promotion natin dyan. I believe, siguro sakto lang to hanggang sa December 31. Ay, ma'am, mochi ban. Yung cake nyo, mama. Apo, thank you rin, mama.
Ay, Angel. Hi po, Mochi Buns. Okay. Angel. Ito ba hanap mo? Hi, ma'am. Mochi Buns po. Ako na, ribbon na lang. Abot mo na yung ribbon. Ito na yung cake. Ito na yung cake. Hi po, Mochi Buns po. Sunod-sunod box ah. Hi, ma'am. Mochi Buns. Swerte. Tawag dyan. Sunod-sunod ang box. May palaman na yan, ma'am. Ah. Kung gusto mo, ma'am, hawakan mo lang muna ito, ma'am, para may idea ka sa texture niya, ma'am. Malambot siya, di ba, ma'am? Yung sugar-free ko, ma'am, yung chia walnut eh. Sa middle aisle, the chocolate chia, ma'am. Tsaka yung coffee, ma'am. Yan po yung recommended ko sa inyo. Yung may mga ganito, ma'am. Ayun, coffee, ma'am. Sa blueberry, strawberry. Opo, ma'am. Tapos may feeling. May feeling siya, ma'am. Yes, ma'am. Real fruits din ang gamit ko, ma'am. Sa taas, ma'am, peanut butter ube. Lalo na yung ube, ma'am, ma-recommend ko sa inyo, ma'am. Do you like? It has Filling inside. Would you like to squeeze the product? taste mo na. Kung may masyadong sweet. And if you want, we have box sets din. Box of 5, box of 6, yan. Real not fruity. Real fruits. We use real fruits, instead of using jam or syrup. Strawberry cream cake. Yes, yes. Pasalubong, ma'am. Ano din yun? 150 for a pair. Yan. Hi, ma'am. Much buns. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hi, ma'am. Sa TikTok, ma'am, ba nakikita mo yan, ma'am? Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, sir. Mochi buns. Pwede mong squeeze siya, ma'am. Malalambot siya, ma'am. Eh. Sige. Para may idea at sa texture niya, ma'am. Yung mga palaman na lahat yan, ma'am. Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo siya. Meron din kami box set, ma'am. Yan. Maganda siya pang pasalubong. Plus, may free cake ka na, ma'am. Okay, tingin, ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Bigay ko na to kay ma'am. Kakat ko na yung video para makabili mo na sila dyan.